नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। ওর মধ্যেই আমায় দেখতে পাবেন। ইন্দিরা গান্ধীর এই মন্তব্য যেন প্রত্যক্ষ করল গোটা ভারত। গান্ধীর রক্ত, কথা তো বলবেই। সংসদে মেডেন ভাষণে চুনোপুটি নয়, টার্গেট প্রধানমন্ত্রী। সংবিধান সংঘের বিধান নয়, সম্ভল, হাথরাস, মণিপুর টেনে বিজেপিকে তুলোধনা কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সাংসদ প্রিয়াঙ্কার। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। একদিকে প্রয়াগরাজে পূজার্চনায় ব্যস্ত নরেন্দ্র মোদী, তখনই তার উদ্দেশ্যে সংসদে প্রিয়াঙ্কার শব্দ বিস্ফোরণ। আজকে রাজা মানুষের কাছে যাওয়ার সৎসাহস নেই। মোদীর উদ্দেশ্যে বাক্য খরচ করতেই সংসদে বিজেপির ফোঁস। পাল্টা উঠল বিরোধীদের शेम शेम। शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी, राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं। आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলুক কেন্দ্র, সব দোষ জওহরলাল নেহেরুর। কেন্দ্রকে আক্রমণের প্রতি ধাপে টেবিল চাপড়ানোর শব্দে উত্তাল সংসদ। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। কনিষ্ঠ সন্তানের অভিষেক ভাষণ সংসদে মা সোনিয়া। লোকসভা কক্ষে প্রিয়াঙ্কার সামনেই ছিলেন দাদা রাহুল। আমার প্রথম ভাষণের থেকে ভালো, প্রিয়াঙ্কার প্রশংসায় পঞ্চমুখ গান্ধী পরিবার। প্রশংসা খার্গে কণ্ঠে। जो प्रियंका जी मैम, एक्सीलेंट, wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Excellent speech, very good. All the facts she put before the government and how the constitution is misusing. ফুটবলের নিয়ম বলে অ্যাটাক করতে হলে ডিফেন্স সাজাতে হয় শক্ত পায়ে। বিরোধী শক্তি জোর বাড়াতেই হৈ হৈ করছে সংসদ। রাহুল 2 কেন্দ্র জিতে ভাষণ রাখতেই শিরোনামে ছিল ইন্ডিয়া। জোট পরিবারে অন্তর্কলহ থাকলেও গান্ধীর শক্তি ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। ক্যালকাটা নিউজ।